الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لابيروتيك افيك ضحى. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. في درس اليوم غنتعرفوا على لي سيستيم انفورماتيك، كل ما كيتعلق بالمعلوميات بطريقه مختصره ومبسطه. غنشوفوا 3 ديفينيسيون دو تيرم انفورماتيك، définition de terme système informatique, définition de l'ordinateur. نشوفوا les composants de l'ordinateur مناش كيتكون و les périphériques. عندنا 3 périphériques غنشوفوهم اليوم ان شاء الله. Définition de terme informatique. L'informatique, c'est la science de traitement automatique de l'information par les ordinateurs. Le terme informatique naît de la contraction du mot information et automatique. Il a été proposé en 1962 par Philippe Drive et accepté par l'Académie française en 1966. L'informatique est d'une importance capitale dans l'industrie et dans l'administration. تكون لينا le terme informatique من جوج ديال الكلمات information و automatique. أي معلومات آلية، تلقاو المعلومات بطريقة آلية، وباش نقدروا نتلقاوها بطريقة آلية فإحنا محتاجين الآلة ماشين اللي هي l'ordinateur. تبروبوزات l'informatique من طرف فيليب درايف في 1962 وتأكسبتات تقبلات par l'Académie française في 1966. صبح عند الانفورماتيك واحد الأهمية كبيرة في مجالي الصناعة والإدارة. دابا غادي نشوفو définition du terme système informatique. Un système informatique est un ensemble composé de 2 éléments indissociables. Le matériel, hardware, est un ensemble de composants électroniques et dispositifs physiques d'un ordinateur. Le logiciel, software, est un ensemble de programmes pouvant être exécutés par l'ordinateur et des instructions doit effectuer l'ordinateur. Le système informatique كيتكون لينا من جوج ديال لي partie logiciel اللي هي software و partie matériel اللي هي hardware. البارتي matériel هي واحد l'ensemble ديال لي composants électroniques et dispositifs physiques d'un ordinateur. أي دي ماشين. البارتي ماتيريال كتكون لينا من دي ماشين، حويجات اللي هي ملموسة. هاد الماتيريال وهاد لي كومبوزون غادي نتعرفوا عليهم بالتدقيق ان شاء الله. لوجيسيال هي العكس ديال البارتي ماتيريال، هي كتكون لينا من دي لوجيسيال، اي شي حوايج اللي هما ما ملموسينش. لي لوجيسيال حوايج اللي هما ما ملموسين. عندنا logiciel de base ou logiciel d'application. Définition de l'ordinateur. L'ordinateur est aujourd'hui un outil très puissant qui assiste l'homme dans de nombreux domaines d'activité. C'est une machine électronique programmable qui permet de traiter les informations d'une manière automatique et rationnelle. كيتعتبر الاورديناتور واحد الأداة اللي هي قوية كتساعد الإنسان في العديد من المجالات، من بينها المجال الإداري كيف سبق وقلت لكم. هي واحد الآلة إلكترونية قابلة للبرمجة، الشيء اللي كيمكننا من معالجة المعلومات بطريقة تلقائية وعقلانية. لي كومبوزونت دو لورديناتور. كيف كنعرفوا كاملين لورديناتور كيتكون من l'unité centrale، souris، clavier و écran. كل وحده من هاد لي كومبوزون عندها مجموعه من الوظائف، وكل وحده كتنضم لوحده من لي بيريفيريك ديال لورديناتور. لورديناتور كيتكون من 3 بيريفيريك: لي بيريفيريك d'entrée، لي بيريفيريك de sortie، لي بيريفيريك de stockage. غنتعرفوا اولا على لي périphériques d'entrée. Les périphériques d'entrée permettent d'envoyer des informations à un ordinateur par opposition à ceux qui permettent d'extraire ces informations de la machine. Par exemple, clavier, souris, scanner.
لي بيريفيريك دونطري كيمكنونا من اننا ندخلوا المعلومه ديالنا لورديناتور. عندنا الكلافيي، سوري وسكانير، وعندنا دي ليكتور سي دي et DVD, la disquette ou le micro. Les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie, c'est un périphérique par lequel l'ordinateur émet des données vers l'extérieur. Par exemple, écran, imprimante, haut-parleur. Les périphériques de sortie كيمكنونا من أننا نتلقاو المعلومة بطريقة مرئية مسموعة اللي هما l'écran, l'imprimante و l'haut-parleur. وعندنا data show, الكاسك, la cam و الفاكس. غندوزو دابا les périphériques de stockage, c'est-à-dire les éléments qui permettent la sauvegarde de travail effectué et le traitement de données. Par exemple, disque dur, disquette, CD-ROM, USB. Les périphériques de stockage كيمكنونا من أننا نحتفظوا بدوك المعلومات ديالنا و لو travail اللي كنقدروا نديروها في l'ordinateur ديالنا. من بين الأدوات اللي كيساعدونا أننا نحتفظوا بالمعلومات ديالنا ديسك دور, la disquette, CD-ROM, USB. L'unité centrale, disque dur, carte mère, les barrettes mémoire اللي هما la RAM et la ROM. غادي نخلي لكم هنايا لي بيريفيريك مكتوبين. وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى نكون قدرت نوصل لكم المعلومه بطريقه سهله. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله. مع السلامه.